Yo, assalamu alaikum badin Gambian kolu. Alnal badin malo Musa Sedi. Nkonsina nalie kacha kula miya lonko na kalamutaro ke janne ko député dolu sotota janne miliya lonko UDP dingole karteo fayiye ye ki député bungoto député o min tata fo député sey yo UDP la sartol mum minti wolom ko nibe député yala e nyanta tilinne ila bankole ite mo kunkilina ko jubela walla ite kafula ko jubela banko kan e be tilinna bankole yeddo ko ke bankoye andu imanyan na duko tala pour ka mola ku bambandi mi yalon ko anim bankola ko manta sayin wo député wol nata ke député ti minul ya lonko etel nata jenke o sartol ye iketa député ti minul ya lonko ye kungol leje bawo nga kibaro sotole mi ya lonko ngamute fangol da kono iko itel nim president baro bende kay ko itel lafita ye ma koy pour ka futano la tundo moluma isan skuo ke batandi biring nga kalamuta ko president barola president yakoto ay moto dila nyinin karo nata ke wo moto la kuolan ko a manyan naka moto dila katun naye moto dila tumando mbaje la ko foddu ko lomban katun akuo nyimman senea jannim president kungobe moto cikala kadi député wala oto a nyanta min kela wolo mu nyinti ko ka moto nyinta kadi mansa kunda na dila ninko mansa kunda wolo mu ñinti ko président o ñing atalo man sakunda la ñaaton kooti bar président o e moto cikale ka di la ko mi ngate toya kamma ñindula ala e sobo sambana bari kumo nata soto je ko ye ñim motolu yaadi député bungole la wolle nata ka di député wolo la président faw ma cika ka di a député wolo la a faw e yo ngawo kumo moy bar ngalon ko kuma dadalo mo woti doron bari nata tambi jela bawo ngalon ko toñalom député wolde e sulata motola le andum député wolde e nyantale ka futela tundo moluma purini ka kacha wo mu kulet mi yalon ko e nyanta ka okele yo bari badi Gambian kolu mine nyanta kelante lamira nyaati wolom nyindi ko mune ya tinna nyil ketante lula député wolde muno mu député yaati député ya mu minti wolom nyindi ko altel be tundo min kan pour albe momin kila alla député bungoto wole be altel kela altel dati wo député bungoto abe tarlaje banko la sartole kan bare altel kate keje nyaadi le wolom ka carte o fayay andum biri wo carte fayo be kela wo député wolu damma mallo e nimmo dol le lota minul fanal bora political party dol kono bare kunom birin albe londila Allah o tundoto ali yenyin dipitol yalu hormale yalu bunya andum iketa moluti ikella moyalla bare birin altele karteo faye fo itel pareta itel ko itel la hajo jaratale sa itel be sarto mi yalon ko patio mi e sije woye sarto min fo ko kana fenta mansabulu pour ka kuma fo mansala kuoto mi yalon kanin bankola kuo manta kana duko muta mo fanan fango bulu ite ñanta kela molati mi yalon ko ite ñanta sénéala bake bawo ite be bunna kono mi yalon ko altelle kantella luwalu dada oto ni luwa dada la fango keta moti min ka luwa tiña silan gambia ntelu mune ñanta kela ntella keri kuoti laftan nale na wole kaca bawo UDP ye député seyle bay wo député wolu wollomu jumaati e musu kilimbe kono anin ke député worowla wo muso wala mu jumaati wala mu Fatoumata Jawarati ate mu UDP député wolete ate lota talindenne yena boje ye Seku Ba Jaaju soto mi ya lon ko ate be Busumbala constituency lay yena boje ye Umar Dabo soto min bota lowa ñoomi ye Alaji Jawara soto lowa Badibu ye Sane mentere na Baba Gale Jalo soto yena Seku Maron soto yo ñin député wolu yena bile Tunkara fanan soto mi ya lonko ate bota
ngamira fo kantora ñili keta député leti ali ñante koro silale kabirin bawo kumolu be fo kanko kunun dolu fangol be wo député wol kono mil boko bile tunkara baba galle diallo wol nene manki hani UDP nkoti bari ko pour ŋe fasa bawo banko be ñanta kela kilindi UDP la politiko imam fatan fansi soto so wala yatinne nata wol tambindi bar wol nata ke munati e nata e koybe dokole tala kabula UDP kolo nyakon yo badi gambian kolo nsa danjang ngana tenteng yo badi gambian kolo hane kabi alnal badi malo Musa Sedi e mbeñin diamu min kono tenting nga diamu le moy kunu Seku Ba Jaaju e min ke lamen naali na headline o juube nko député wol minulu ya lonko e mantiling andu e pareta pour ka faniya dada pour ka UDP la alfalu ka wolu totiña bari telte wonnola bawo toña wole ya tinna woli yetel tombon bari tel nata faniyale ta so wo faniyale e wañari wala tinna ñing alfaali e toñata ke bondi because hani tiya tolingo niyaje tiyo kono e ka bondi jele ya fay ñilu keta wolati UDP e keta tiya tolingo lati bari Seku Ba Jaaju nte Musa Sedi be ñinin kala mbe sasila bawo ka munefo altel mili carte o fay iye ali lamoyde busumbala constituency ngalon ne ko altele foroyale ke ali banko fasa ali ya mutako nyimbe kala molete mi ya lon ko abe banko le fasa la bari anata ke moti ate manke banko fasa lati ate député yake fenyini ndangoleti anyinata ko ate ka luwale dada andumbe Seku Ba Jaaju hakkilo bulan la ku kilenna kunu ye bilo min ba tambe do min marata tonya ministre mu minti Gambia banko kan hani yatara ka tonya tamandi bara ala mandaro mu wolati ala ministre ni woye kulle samba député bunto min keta ko pour corruption anti corruption bilo e kokkunuy be wala diamu kan bar député wala be siri wo bungo kono minul ya lonko corruption o wala be siri wala kanje katum ngakala muta janne ko president Barrow biritel ko president Barrow ko praye ma ko isan soto wonata fo ko be kare wuli taw di lalla ayadi député o dolla wala ko hani wala ya ko ni wañar ko ni natalo wala ñin Seku Ba Jaaju fintita wati kilin atata Facebook ako ko man soto wo manke toñata atema wuli tawta dolu latala bar dolu mal lala bar yalum be min fala Seku Ba Jaaju e wala mu nyinti ko birin Seku Ba Jaaju be kala député o aye kalile oto ni banku dingule so taro so to etela kuoto oto Seku Ba Jaaju bawo e ka fintele kata Facebook e ka diamu banku dingule lafitale ye saljiyo mute alqur'ano muta ye kaliko Adama Barrow itebe bulari nga no kanko ye kumo min foko wala national development o itebe bulari wala noma ye kali ko amman fenne di la pour ya no kan pour ye ke nafikoti ye ke wuloti ani UDP te Seku Ba Jaaju yo andu nakuma fulanjamo bitala minto kunum yewo diyamo minke kayitandi ko iko UDP alfa lete kumandi ko sanji saba alin kana son Adama Barrow nyin kodo min nyantana la min keta 1.7 billion di nay do ko ke wala sanji lulo keje otontel UDP na jiko mu mintintina wo sotol bar Seku Ba Jaaju wallahi ngamira busumbala constituency ni ya tara ko ibe tonya fasala momo e wulo sota nyanta to la Seku Ba Jaaju Gambia député wolo UDP la député wol UDP la alfal wol mu luwa kanta la leti UDP la alfal wole hadama di wala nyanto dial UDP la alfal le lota Adama Barrow ko ma jang Ousainou Darboe atelo mu mo foloti min findita ko Adama Barrow nyanta sanji lulle kelaje so e fango ye fango boren sebuto kono wala to ite Seku Ba Jaaju yalon ko ite mu wuloleti imu nafikoleti andu ni Adama Barrow hakilo warata
a ñanta lon nako ite mu naafikolete ni luŋol luŋ ate adama baro la kuwo tiñaata ite Sékouba Diadio be fintile be kumale lala adama baro kan yatara man min fo ite faŋo ye bari butuŋa tuta adama baro bulu je ni wo ite la wo foro yaate kontani kunu lamen a ñanta lon nako oto ani ite la kafuñoyaɓe ke kan faniyale kan because to ñaate je alseki kaddude baɗeŋolu mantara président o nen kande bari butum ni Sékouba Diadio ye kumo min fo wokkuwo e adama baro kontane andum adama baro sontawol oto anin Sékouba Diadio la kafuño ya manque toña kandi oto Sékouba Diadio ye ñin kumo min foten Gambia diŋolu se finti ŋa yitandi Sékouba Diadio la ko député ole maati andaɓe conséquence mume o aka wole represente ase finti ay alqouran o muta bawo ntelelata wole la andu misilmolo matiti ni yatara nun ko christian lo mbafula e bible lo muta bari bawo misilmo lo mata ase finta e alquran o muta ay faniya min be fo lamen aya lon ka be buna fayani nafiki yalela andu nafiko e ko tamu jahannabaleti oto Sékouba Diadio yebjulole mini fango kangola jande e koy ko ibe politiko le aliya mutako bawo alman karang alman fellon alman albulubanal maralo alteliya mutako alla fania al nyanta politiko sambal ni wala politiko manke faniate politiko mu toñalete UDP la alfalu sete kumandi yete sindi e ka foyte ko nkana adama barola 5 years o support isaji UDP mansakunda sina miliki ale sindi kanyim faniya dada pour ali yo fo UDP alfaluma pour komin ka woltinya Gambia barankal nyaali man tay ali yalon ko Gambian ko sondo mo man suki kaltel sondo mo be sukiri nyami Gambian ko yalon ne be min kala bar Sékouba Diadio e man tara UDP ko nenkan e be busumbala ko nenkan busumbala consequence e be wolle nenkan baɗigol nseñin dañja ngana muruna yo baɗin gambiyankolu hani kabi e Sékouba Diadio molo mati mi yalon ko député wole mati andun Sékouba Diadio atelon busumbala constituency la député oti natelota political party to ala luwale wo diyala asi political party support nole bari mune ya tinna abe denderin nin kuruya komala nun oto e balon nako Sékouba Diadio la foroya man foroya mo kabo alpha kendolu bala mo kabo kabila kendoto atena ke mo furi ngoti e kaddiŋoje kabilo konole kabilo la alpha kende ase dim furin wulu kabilo kono mo furin kataraje asi mo kendo wulu Sékouba Diadio mo furin ngole tala alpha wol kende yata wol keta foroti bari Sékouba Diadio jaato manke foroti Sékouba Diadio man kendeya Sékouba Diadio nata ke wulote aketa buna fayote aketa nafikote aketa faniya folati so hadamadin miye nyin kuwo be soto mo se hakiloto nyin hadamadin sifato baki katun Sékouba Diadio ay kumo min fo nyin manke ku cahantide man sakunda fang niatre be lorin to nyala ke nyanta nyin kuwo kiskislal bari man sakundale bentele bulumi yalon kate lorin toñaga bari du karembe molu danila Sékouba Diadio wala nyim video ni la nyim kuma kangola ali mabo katun Sékouba Diadio atema lonko ala sa sono dinnale mi yalon ka si Gambia banko maranole bari sila niyatra ko nteli nyanta carte o fayla Sékouba Diadio dingo e ngalon ko Sékouba Diadio dingolo ndesana sa dingola ko tinya katun modo sijikilate sa fuko hani wo Sékouba Diadio min ka nafiki yake Gambia banko ka wuliya fo Gambia banko kan aka buna fay yake Gambia banko ka aka Gambia la nafulo ta ate man Gambia je ngake député o barata e nafulo ala jibo kono ate wala ja man Gambia je wo Sékouba Diadio la dengu nyindi asatina doye balan ate carte o di lala oto Sékouba Diadio ila sama dada yela lakiro dada kanela sama tinya kanela lakiro tinya andun tel Gambia dingulum be sirin be korosi kam ntennene a meta birin yin 10,000 kumo fota nimbusu mbalan kado diamuta nta to fola o diolo mo nyinti mansarala ako Sékouba Diadio ma fulangoleti aya fo nya ko nyamba ko lamba nyinin kala nkai ko ite ya mire fulangolo iteri lo mina kanyanta nkai ate to nya fole
nkaay ko ñon député wala ñin kumo fu mune batin nandila wo député be kan wala la ñinul kan niata manke toñaade andum honorable Madi Cissé findita ako toña ye 10000 o diala bara atema amutanun ko du kolon andu wo ma tinnandila Madi Cissé ye min fay pour ayo ka mawoke e ka tele ko essence songlom bari butun yara fan kuru yale ba ko ma bari maji banku din kendolo Madi honorable Madi Cissé bira halon ko toñata ñin ko aya ko bondi je anda ay tandila ko ndew kala bi ndebe lorin bankole andu namol mili carte o fay ñembe lola wolle mbe lola bankole oto honorable Madi Cissé mba fole thank you very much a baraka ye foro ya minke ini la Cissé kundanka ya be yo ni bota woto ñin député seyol i bebe sila ibe wuliyal le kopulla bari Gambia dingol alsi jutu ñil la kaatu ñil keta Cissé kili da jiyol leti bari Fatoumata Jawara ye fanke bul ko stole oti yatin na fensi jelete la ñinte minda Fatoumata Jawara Gambia bele ñaajiyo bondi itela kuwola bari yara fan ni be hamerin ko ite ñanta kordala sotola walla ite ñanta ka kenafulu tiyolete Gambiyankolu kun kan faniya kan Fatoumata Jawara ate watila ate sambala ñaato Baba Galle Jallo moolu ye wollo janne hani kabiraɓe sirin bundum mo min buka hana fansun cigarette o soto no bi ni ite ko woy ko mbaɗa moto di la kar wo kar mbe wuli tawo dile la walla mbe wuli kemo dile la walla mbe kordale lole walla mbe kule kele mi ya lon ko ite nene me yilla min na bawo mo barakantangolo mo furingolom ite nin boro e tawodo oto Gambiyankolu sane men terenkolu mba folala al masal hekatu al ma ke ko al tawta Gambiyankol la hani al jiko le sota la karoto atele jiko tinya al man fenke yo baadi Gambiyankolu ñino mun nakkumoti ñilla karola bari mbe do ku dulale bulobe mutarin bari mina wati sotole mi yalon ko Seku Ba Jaaju la ñin kuma kan mba londila mba forolondila la mba kila fangoye ko ala Gambia di yaten tel ñaato député wol min ya lon ko sungol le muyti be député bunto wolle koy ka diamu anti corruption bi lole la kadun Seku Ba Jaaju be wolle kono Fatoumata Jawara be wolle kono Baba Galle Jallo be wolle kono Bile Tunkara be wolle kono Umar Dabo be wolle kono Alhaji Jawara be wolle kono oto baadin Gambiyankolu si fero fananke député o mi ya lon ko ala aman lo ala banko e andum ala pati molu nata bay nyanta fero kala la taran na luwa bukoto ko ni o keta dron ni ya tara nyil mu foroti late fanna Seku Ba Jaaju e min fa ko molu bate ko mal du kar Seku Ba Jaaju laftele ete resign ite folo ke mo folote min be kala foroti woto ye resign ni yeta bay election le bawo ko sa itata BYM le anim baro fan club alka jere baro la dunia be president nene man fan club soto fo Gambia wo keta breaking news let alman sino ali ye mira wala ali afo hani nga todo jube baral ka fay ko president baro fan club ñom malo sembo warta Gambia no bari Gambia no mo hakkile malleti altel minul hakkilo doyata altel leba ko ñum koma ani wuliyani nafiki ani bunafa ya kan yo baadi Gambiyankolu tumando kuma jawse fombulu jang alsi hekatu nye baagi bar Seku Ba Jaaju lotale abe Gambiyankolu be nenna busumbaalankolu ni busumbala consequence molu milile carte o fayay wo alfa kendol akaka wolle doya bar wote Seku Ba Jaaju watto ala baraka baka alnal baadi malo Musa Seydi yo assalamu alaikum baadi Gambiyankolu alnal baadi malo Musa Seydi hani kabi ñimmu audio leti andul lafta Seku Ba Jaaju si ñim audio moy Seku Ba Jaaju yefan yanin wuli yanin hasidi yanin nafiki yanin bunafa ya minke lamen kunun yekuma kan min fo Adama Barrow be sirin almeta ñine fola Adama Barrow ni yaje lungo minna Adama Barrow lota ko ni momo lafta talañin sirango tala kabo UDP da man pati do fu bari UDP ko ako oto e bate kude talale kabirin jelom alliya faniya commence alnin alkal kontewol kan nafikiya nin kolke niyaji alkal kontewol dol botana America e koy nata si Gambia ka do ko nyini Gambia e man kutule te America
e man kutulete america de bari wolu baali tole yandi kanne baali nene kan ni america kayto be bulu ni luwolum adama baro cirim ponta a sita kumbaliŋo kaŋ a wurita a yaji ko gambiyankolo ali si yam fuñe yarante ŋa muta ko ali ye kano min kentela ali lafita ali ye banko dina ŋa samba ŋaali janfa wolum nomu itel doolu be kuntula doolu te feriyo faŋotale be kulundiŋo le tala pour ye bori ye ta daka ye tiketo sa ye ta amerique hani telefono te tarlal ni tema kote ke parentel naal tel sinasi gambiyan kaño juubi andu hanali fintital tata tubabu du mbafola tubabolu ye jarama because tubabolu say wole système leta ete molu marala nin kuruya nin tajirante ya kay la banko kan ya mira ko dro ite la wato bandale ko mbat ngam bor ngata si tubabolu ya pour nga asaylo mo keje banko dingol ka fintile ke la ko protest le pour tubabolu ye murundi la banko kan so altel député ol nin alnin ñing alkal kontewol albe kuwo kula gambia lake recordol lebe mol bulu video lebe mol bulu andum wo video lebe kala evidence oti ba wala fangol lebe kataraje al katara diamola ima alkal konteje albuka jabe apiala on the national platform ka gambia la kumofo bara ake batule drong ni adamu baro sita ayta ay suku akan ay nafiki aka na tema bara ay saba pour sama safoko mu al evidence o bonnin kadiya ma ay dami adamu baro ay alkali konte be nyori kan bari ni te nyaman jeje molu nyaaje ndemantre sobe ndikande because na dandante musa sedi le rete adamu baro bi fa ngete tarra president yala gambia bi fa ngete tarra president yala ko len tenenete sobindi la fenna kotaki ndewo lafitale luwolum kuwo min bete dunna dinko kon bawo nin ni te talata wato waati ibalo nako gambia dingul lela fengol fayño kan kete tambindi nganna molle bali nganna sasa tolu bali nganna alfali bali nko gambia pare ite nata ke mundet iko mol mu ba feñol let iko ite damale ite fengol ite lay damale la jato fa iko ite te dinkurundi katun ko gambia dingul altel mu dinkurun let bari ten dinkurundi apete ata adam baro ibe kuma fo kan gambia nol manga tale bari lumbe sila mbe murundi lela kumo kan bi ñaka o sojarol mil je nin kido lumu min na wolu be talindila wolu ne ba fele faye je nawo sembolu le e balon na president ya manke ne ci ka sembet president ya mu sembo min de loi sembo ka wala dila yon sina muruna se ku ba jaaju la kumoto andum badi gambian ko lu lafitale sako badi UDP ko alfalde wol kungol fata baki andu UDP dingolo ngal lom munela wolon kum fati mbe kuma kilin ne folali lafita mobe se o pengo taye pare ali nyin député seyol min beje ibe wuliyal le dadala barin telbe min fole bawo telbe mo misil mollet oto se kale alquran wala andu niye wuliya wo wuliya la mo kan nyim banko kan e man alkana ali sinin ala bulanyola katu UDP mu sabar patilati nkoyele ko UDP alman kuma moy folo hani dol fangol hani la musolu ni muso ko biwode mbatatale walla biwode mantara mfan soto kan iba falal ko ngamira UDP ko le paretan ni namuso fana nafutuo banna bar UDP al barakatale barakolom de oto alintali UDP dindiwlu nganna kebal la simfata bawo tonya wala be labanna andu wala ka tonya doron ne kele badi gambiyankolu nyin seku ba jaaju birin ate wulita ko lo UDP la executive on le ka ateko fo ya fate kunkilin le ban fodu ya fo tel député seol le milliard lonko bi ya muta ko Adama Barrow nyanta kordale lole bawo mo barkantawol lo muyti ya muta ko Adama Barrow nyanta bankola na fulole cikala ka di tel bawo mo barkantawol lo muyti etel te wasila no fanna aliya mira ko alka gambiyan ko le nene wo gambia dingul milliard lonko e karto fayale wol bukatano hani loptano to Adama Barrow benna ko do cikala ka tele ko ntebe ta fila kuruya wo kuruya la ni gambia la naso
pour altele ente fasa wala al ko pour mol ya bulal nom bari alman tara jele ka UDP la mol min rentalier alla alfal min rentalier al kafnyol min rentalier ye carte fayali bi albe jele ka wala ali wala ke mo fuuroti bari ngalon ko wol mu makati bayla dingol leti andu be la makato baylal baɗi gambiyankol wala tinna ñin CRRC ñin luwa kuto miya lon ko ben pare kam pour ka taken na luwade al ngam mira baake baɗi gambiyankol al ngam mira ñin luwa kuto la kuola baake yon seddan jangana muruna ngana ko kum fawoto أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu Corporate One Gambia nuyu naa leen ku nekk ak sa tur ak sa santa di nuyu ñu jiitu si line bi ñëpp di masoo ñëpp coono di ñaanal ñëpp jaama yàlla ñu yàlla may wér bu yaram ak fan bu gudda ak fekkee ak dal ak mujj bu rafet barki Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di nuyu Pakoli moom moo mujjee si line bi fii ak suma toom di nuyu ñëpp bàyyi ma kenn moo nekk Tafa Koli di nuyu ñëpp di maso ñëpp coono rawatina nag sun sista si ak sun papa yi ak sun yaay sun bàjjen yi di nuyu ñëpp di maso ñëpp coono yàlla ñu yàlla may tawfiq ak fekkee ak dal ak mujj bu rafet jërë ngeen jëf APRC jërëjëf APRC jërëjëf APRC gàcce ngalaama APRC di déglu seen waxtaan yi fan yi yëpp maa ngi déglu waxtaan yi gàcce ngalaama APRC gàcce ngalaama képp koo xamante ne da nga bugg a Gambia si xol gàcce ngalaama bugg a Gambia si xol nag nekkul ne comme bugg a xaalis am na ñoo xamante ne bugg a jiital seen place bugg a xaalis bugg a toroxal Gambian si moo nekk bugg a Gambia si ñoom waaye gàcce ngalaama ñun yëpp gis nañ lu xapoon kon nag alhamdulillah si Gambian ñu déggu yi wax bi nag du dee gudda incha allahu rabbi happiness rek APRC happiness rek no stress gàcce ngalaama APRC ci kaw loolu ma dogagum audio bi nii kontaan rek moo tax ma dugg at this moment well alhamdulillahi rabbil alamin di leen wax ne alhamdulillahi rabbil alamin yàlla ñu yàlla sutural APRC di nuyu mboolem ko xamante ne yaa ngi bokk si kilifa APRC yi bàyyi ma si kenn góor jigéen di leen wax ne gàcce ngalaama seen liggéey rafet na waaye ci kaw loolu damay wax ne gàcce ngalaama di party militants APRC taxaw ngeen wone seen buga ngeen taxaw ngeen wone ne di ngeen déggu man dama bugga nit ku déggu gàcce ngalaama kon nag di delluwaat su ma waxee ne dama kontaan gis naa président Jammeh incha allahu rabbi mu ngi taka bagaasam di ñib si Gambia yàggatut ci kaw loolu di wax rek koo xamante ne tey moo gën a nekka handicap président si aduna bi mooy Adama Barrow moo gën a nekk handicap président si président yu nekk si aduna bi yépp at this moment moom Adama Barrow moom moo taxaw ne mu ne dafa rey gaynde gi moom Adama Barrow moo taxaw mu ne président Jammeh du musa tegaat tànkam inside Gambia moom Adama Barrow ñu ne moom benn nit ki de moo de wax li yëpp de mu ne président Jammeh dina ñib si dëkk bi as a civilian as a citizen of Gambia as a former president yow soo ñu ko waxul saa ñun xam neen loolu waaye incha allahu rabbi ma ne man Enjoy Sila ma ne incha allahu rabbi président Jammeh dina ñib si dëkk bi si jàmm ak salaam and seko lii su yàlla àndee dina liit Gambian si jàmm ak salaam mënuloo si dara yow Adama Barrow mënuloo ñu waxal dara loo xamante ne dina dugga su noppa because da nga ñëw at least nga jubale Gambian si da nga ñëw nga jaxase Gambian si yow ak Ousainou Darboe
ak Maymuna Fati ci kaw loolu the history of Gambia office bu laakani musuñu koo dégga in history of Gambia ngeen fogoon ne mun ngeen mbaamal Gambian si kenn mënu ñu mbaamal ñun because ku la jiitu si néeg bu lëndëm moo lay waxee ne ñëwal ni ñu ñoo la jiitu si néeg bu lëndëm boobu wax naa la soo bàyyil sa xel ñu nekk sa wet ñoo lay dugal si Mile 2 boobu boo génnee Ousainou Darboe soo bàyyil sa xel sa kër mooy nekk Mile 2 wax naa la ko nga fogoon ne damay waxaat bitim Jimpex ak Fisheries Office lu ñu lakkee motut even 3 months yu set soo bàyyil sa xel nga ñëw jubale Gambian si nga ñëw isi loo xamante ne peace from that country Adama Barrow you are on the mess trust me try nga open sa boppa nga bàyyi nelaw bu métti bi yaa ngi fight ak Ousainou Darboe waaye nag try tamit nga ubbi sa bot nga xam ne Gambian si soo naneen and sekoli am na Gambian soo xamante ne pare neen la def loo xamante ne history boo xamante ne aduna yëpp dina ni yéemu balaa loolu nag ubbil sa bot yow xam nga Adama Barrow Macky Sall xam na ñu xamul nag ñooñu di neen wax because loo nekkoon sa excuse these 3 years no Gambia is not Gambia politique bi nii la dugga na fale président Jammeh su ñibsee lii nga doon jooyantu yow ak Macky Sall yëpp président Jammeh su ñibsee dëkk bi du mun a kuul mun na demagum tuuti mun na toogagum tuuti tey nag toog na 3 years kenn musut dégga benn fitina inside Gambia ñu doon isi fitina bi moo nekk UDP lii moo tax ma ne always dama de wax ne gàcce ngaalama APRC lii nga doon wax ne Gambia seedut président Jammeh APRC political party am mun ne ekkati fitina anytime yàlla def na nag toog nga 3 years Gambia amul benn yëngu-yëngu bi fu mooy jógee mooy UDP léegi nag sun time la luñ doon ut jot nañ ko si sun loxo ñun nekkuñu problème réew mi ñan ñoo nekk problème réew mi askan Gambia yëpp xam ne ñan ñoo nekk problème réew mi lii moo tax ma ne dama kontaan am really happy tey lan moo nekk sa kàddu yaa ngi dem from Foni ngay wax ne Fonian si président Jammeh dina ñëw waaye su may ñëw dafay nekk koo xamante ne dafay nekk civilian patriotic civilian mu toog du nekk président yow yaa nekk yàlla xam nga su ma leen waxee ne wax bu daanu si saret wallaay du dugga noppa boo xamante ne mooy nekk si noppa bu set yow sa kàddu gi danga daanu si saret because loo doon wax ak loo doon jooyantu Macky Sall yëpp mu ngi si suñ loxo bi fii tey nag set na 3 years bu set APRC musut a ekkati benn problème musut a ekkati benn fitina léegi nag affaire bi mooy lan moo nekk sa jàmm yow Adama Barrow nga welcome président Jammeh nga bañ a ko welcome dina ñëw si dëkk bi président Jammeh dafa nekk a good citizen boo xamante ne dafa gom boppam gom Gambian si mënuloo ko aaye loolu wax bu daanu si saret ngay wax rek mun na ñëw waaye du nekk président yow yaa def sa boppa président wala yow yaa toogloo sa boppa si toogu boobu ñun duñu kaawoot sooy wax kaddu ñun dañu jàng sa kaddu gi ñu xam fan nga dee bugg a daanalee because lii nga doon jooyantu sa broda Macky Sall because APRC dafa am doole soldaar yi yëpp loyal for the APRC léegi président Jammeh su nekkee fii problème mun na am yow doo mun a toog doo mun a def sa liggéey APRC nag jox na la opportunity 3 years 3 good years
am 3 good years APRC ñu ngi muñ sis nga seen alal yépp def nga any nonsense pour APRC ekkati fitina nga am foo wer sa problème waaye yàlla def na nag APRC ñu am xel leen APRC seen militants ñépp ñu am xel leen ñu gom yàlla ñu déggu seen waxi kilifa léegi nag time bi moo jot lii moo tax ma ne APRC del leen ree bu leen am benn stress mbubi Yaya Jammeh sol leen ko mbubi capitaine Jammeh sol leen ko ngeen wóor si dëkk bi lu leen neexee yéen ñoo liggéey dëkk bi ku dëkk si dëkk bi liggéey si dëkk bi gom dëkk bi by force dangay ree kenn mënu laa defal tus ñun yëpp gis nañ tey problème Gambia fan la nekk in history of Gambia lu happen Gambia musuta happen from this so-called regime Adama Barrow tey luñ doon naxantee jot nañ ko suñ loxo lan la ñooy naxantee pour ñu waxtaan ak suñ nit yi bu ñu ekkati benn fitina lépp fu xamante ne fitina mu ngi fa nañu daw because am nañ fu ñooy baissé seen problème soo leen bàyyee seen xel Yankuba Touré bu ñu ko yóbbee ci côté kaay bi soo leen bàyyee seen xel am na journaliste bu ñu puusan puul foofu émijelli loolu siiw si media yépp mbir lan mbir takal APRC waaye ñu ne soo muñee rek yàlla fay la sa xol gàcce ngaalaama APRC lii moo tax ma ne leen dama kontaan si mbir lan APRC dafa maintain peace to 3 years seen lii la nekku fa waaye ñu ngi maintain peace ñun yëpp gis nañ tey ñu dee ekkati fitna inside Gambia and secondly fu mu doon den jooyantu ñooñu seen bopp ñu ne dëgg rek ñun léegi mënatuñu wax président Jammeh dara time bi su jotee na ekkati bagaasam mu ñëw lii la xam mu ne léegi xaaral ma ñëw waxtaan ak waa Foni Adama Barrow nax nga sa boppa wax naa la man jaaxaluloo ma ku ma doon jaaxal mooy Ousainou Darboe because ne xam naa ne bañkat la géree la bandi la balaa nga ko jot il faut nga wat dëgga lii moo tax nag bu ñu wikee UDP ba pare ñu woone UDP hey ñun ñooy Gambia ñun ñoo liggéey Gambia although weapon leen ñëw jël weapon attaque a sitting government ñu defeat government boobu ñu ñëw jël réew mi liggéey réew mi sampa school si sampa hospital si ubi yooni Gambia yëpp nekk benn kon nag gàcce ngalaama APRC may ñëwaa yéen ba fii di leen ñaanal jàmm di leen wax ne maintain leen peace Gambia suñ Gambia la président Jammeh very soon ngeen gis ko Gambia ñu doon wax ne rey nañ gaynde bi du musa jogaat ñu doon wax ne gaynde bi du musa ñëwaat Gambia ñu doon wax ne dina ñëw léegi waaye du nekk président xamal ne wax bu daanu si saret foofu la sante baax kon maa ngi nuyu ñëpp di masoo ñëpp coono insha allahu rabbi yàggatut muñ leen ku muñ moo fool ku muñ moo muñ jërë ngeen jëf. asalaamaaleykum waa Corporate One Gambia nuyu naa leen naka ngeen def mbaa def leen dara jërë ngeen jëf waaye maa ngi leen a nuyu di leen sant bare nag Binta Jam nge konto abe ñaadile Binta eka sojo duya boy pulole ni boy pulo socca na dunta nan jang abe batandila hamolal de nge konto abe ñaadile akuntu jërëjëf bro no def nag mbaa def lo dara yaa ngi fine jërëjëf waaye boy njaago nuyu naa ko fu munti ne kay no Ramu jërëjëf naka nga def yaa ngi fine Ramu iko ñaadi iko sojo dintala nko i téléphone e mol be sawndi jang sojo la because ngamira i folole socca jande i folole ya kankula jang so i tele EMBC ñol be rap sojo la nge konton family be ñaadi le albe be kullinga nice ndoke EMBC ndoke sojo be abe nungo barmalale boy ndoke pepe subo buka soto de no Baro ay kongol bele domo boy
ko membe ba ko nani ko melbe wulo ko na ya bele nyeme nyi adam baro nyi mo wa yo nyi mo furi ngo nge konton otherwise be kulline boy ta pepe subo tabi bare bulo man dia so ngalo ni te pepe subo tabi fa ita do mono lay no bare ndo nyaade le be kullinga anti adi jerejef nuy nala anti adi naka nga def naka gaay america yene ngi fine ye anti adi ngane ma sunobi de here anti adi sunobi nalen balal nak sunobi na deme bor nale waaw na deme bori Ohio waaw mu dem sonal ñooñu non waaw ak ñi nekk Philadelphia waaw jërëjëf anti adi nuyu naa la lu bare nag ma def loo dara naka family bi ñëpp ñu ngi fine bro Sadibou jaarama koto hono way tanala hida wadi fine yo mi salminima ye enjoy sila jërëjëf boy no def ma def loo dara yaa ngi fine ana suma nijaay oncle Laay seen jërëjëf waay nuyu naa la naka nga def naka séeréer yi ñëpp ñu ngi fine jërëjëf oncle Laay fay naa la lu bare ye jërë ngeen jëf waay Fatou suma siis loo wax nag yaa ngi cool ma def loo dara naka seen boor yéen tam mbaa sunoo bi nekku di leen gaañ nag cey waay soj bi mu ngi raw de na MCN de waaw yéen ñiy complain fii soj na MCN waaye nuyu naa leen lu bare man eje si la yow xam nga yow suma waay nga booy soo ma dee dugalal babili man sa booy dama dee kontaan dama dee happy ramu xam nga Adama Barrow man buguma suba teel rek ma jàkkaarloo ak affaire am loolu mooy problème bi Adama Barrow kay na kick di bucket su kiggee bucket bi daal dina ma neex waaw jërë ngeen jëf waay maa ngi leen naa nuyu di leen sant Tubsin général jërëjëf noo def nag yaa ngi fine bro loo wax nag si Thursday bi gars ñu ne nama nañ la de nuyu nañ la lu bare Lamin mi salminima mawɗo hono mbaɗɗa sanala hono job o nak mamen marong na broda nge konton a baraka bake mo kende man nge konton bake boy be duwale kayrola wati ni moto mal be me be formo kono be duwala le kayrola ala barka bake nyontal la pakoli jërëjëf mi brejin boy otherwise yaa ngi cool loo wax na yaa ngi fine right nice man bro yeah bro Tafakoli jërëjëf Adama Barrow xamut boppam bro Tafakoli Adama respectut boppam wallahi Adama xamut classe am Adama Barrow xamut classe am bro jërë ngeen jëf waay BBC fay naa la noo def yaa ngi fay naka seen boor yéen a ngi cool nice man Ndeye Mary fay naa la noo def ye suma siis Fatou yow moom mbaa tey lekka nga rek baax na daal ana madame Ngone tey fu la si wut de xam naa moom tamit nag tey lekkaagut looloo tax moom mënut a dugg tey jërë ngeen jëf waay maa ngi leen a nuyu di leen sant bu baax tomatom nge konto man bro ngaɓe ñaari le di prime minister wagwan no everything hype yo me here man boss all capacity here just that the cold breeze is blowing us mad right now yeah got to get some cappuccino and make me system hot zime yo big up yourself all right yeah aliha nge konton nka e mo kende aɓe ñaadile family ɓeɓe di yo ñaadilem du iɓe Gambia still fo e mruta nanne ɓang nge konton ɓake ɓe duwale fana e kayrola mo wati rek ane mo tomal be zen ngamo be konton momo tona konton la ije no def yangi cool sister Ousey mi salminima sister no mbaɗɗa tanala ye jërë ngeen jëf waaye ma ne maa ngi leen naa nuyu cattu cat bàyyi ma kenn bàyyi ma kenn laa wax jërë ngeen jëf waaye jërë ngeen jëf assalamualeykum na ongle baba nge konto bake fawda ongle kumbalemol ɓe duuma nge konto bake a barka bake ngo no sa en sabartale no ongle sabartale ala do ko ñiñata nga doli en ta dumala no wolen kumbanne ko konko alfangol sondele ko adama mutolelti sa muna alte sabar la ban say alela moy molla ngoy ok problème tala nge konton abaraka bake mba fala amin duwal to wati mba fala amin alamal fana mela ñaato kila ba horomoto alamal tankala katanin kata to la alama ali fefen duwa mole alama jabila fefen mun nan natoti alama alayati mande mole
kila ba hormoto ala barka kontanta Allah ko to bake uncle baba thank you very much ya akuntu abarka bake yalon adama alawo kumo ndelaftal no ay tambin tulola dron ha bari ngay bari ye botino nyim press nsedo mandim fono jele yalon duniya de hakil tuwolem bari momo akata nyawnya ni kata nyaton kote dron na diamuta lamoy talem ha ni ala moy sa ite ya faham nyame iba interpret la wala nyam yo bari adama barode wati do aka kuma sifal fo molka mirabe tole ya kuma folla bari adama nte kam men fole wati o wati nkana sinka adama batu nga adama batu ndrong abe monelal yo adama la kumoñin kono ku jamal be fudurin je adama ko aya folo fo nyamen ako babili man sanene te murula nan gambia banko kan ala man tankala wala afo adama baro e ko ayta fo astaghfirullah si nya tannane anen kilin ha afaye wo fo bari adama baro ate dino ni sawo mu menti mole ñina babili man sa tola mumelake mo kana soto gambia me yalon ka ba support la bari ama wo soto no waya sondo mo detendi bake adun ay bala nganya fanan dungala ha a balobe nganya kanne mun kama abe fitino kurkur kan faben sotono la fitina ko nyinto ndel sifal dum man tari aka wo angulo nyinje bari ntel natutantel damabul nun tombe nun tel ni adama nga nyoda fix ha December fountain tarla nunje yaje yo bari president aketa saji president ti bang aketa mo president ti bang na diamuta ala ko momu lamoy talti de adun abe buka fay nyamo kono de ha bari ate botino nyim press sa intel fana nyanta lo nambe botin jumale press la adama e bari kumo aya folo nan dame mba jibe la nan wolto aya wutu nan dame anatana yalon tubabol kamem fole ko instincts judgment you understand ye word follow mem for inatna fulanjaw nyi lawo kan wo muila common sense le ke rifana you understand bari adama e first word o mem for wole ba sonno mo nyin kono bari anata mel laaje ka fo ko babli man sabe murula nan as a private citizen wo mantra ngani yokono ala body language fang may tande yalo nte nka bo joj bakele de ha sakantuma naketa political leader sakantuma mansake wala na babli man sanabe diamula non tela bongo kono mbugala fi moyen distom ha nka na bundal ni palanterol be soron kan la moy kuke bari ni be ko sata la dron amek soko ya moy ku yo adama la nyin kuwo kono ku jama be fudurin jelde adama entel konne de adama e babli man sa konne de adun ni sita ngam bulol la nyokan adama be monela adun te nale aje wati tambita mbe kumbola jang mba fala ko ha na executive hol manyana adama baro mitla e baba alkanam bilem de mome yalon ko ala nyaajo mentuta jamansia woka kumbo dati junale yo wo kamala nak kana adama la kumo beta nga fay nyamo kono de bari nga adama ay botino men press fana nga botin do press de nga botin dol press de nganan fantu adama bulu adama fon yalon ne kat hane ate fon anyon tannim flow yela nyokan imam babilila ngore ngosi folode ha ke yato anin fatiyato anin kake mo kendoti imasi folode bari nak adama abambuda seydanol koma fo adama natna sirango soto gambia la sirango je abe siri mansaya sirango kanne bang amantra siri mansaya sirango kanne bang bari bi atel ka botinol press banko kan nganam fantu adama bulu wo kamala nak na di amuta ngal lamo yala ngala ko kasabi kendeke ha bari yalonte jama ning bala ko mo fala ni manen njuso buka sumaya bari alfalien dandala ko nye ko nen robula adu ngala hedo di ko naman kana made atekala deliberate koti de ha bar nak na kana tamma ni nga fo al salon ko kana tammal ha adama la ko kay al cewolon woto bari akuntu mbemmen fono laje kumola sutiya kama adama baron kanam fantu abulu adun ay botinol press lede so mfana nga botinol press adun tel nyanta lon na le be botin jumale press la adama e sande ala barka bake ngamo be konton assalamu alaikum
yo baraka kuntu yinen kalon men ke mana sedo man ndi awu yaron politiko jahalo wata kolayata ye pointol men fo important da back bari risinol le be je men yalon ngaje ko APRC folo woluma lafige dalu nyin 3 years okol katon ya akacha 3 years support lali ka jiwe otherwise le adum membe to don 3 years o pro adam boro e boje but fo ba bo ni no jere mo ma long only god knows but ku kere meje me ana mo APRC la kote ako complicated ta bake adam boro la rule ni mina babi masala na ko kon adam baro ni molle APRC bondi je adu men sembo warta je wala UDP ti adu UDP e problem on soto APRC la court ya je ni ngatra wonde no ni adam baro la laban nyame before be laban na wala ni me afonde ba election ndala Gambia le ka re fayta nyala konta nyala babil mo sa en tujira tata bare situation be nyame wotumo nin ko nara kinde nin me a foye ko ñine mina laban na between UDP and Adam Barrow in those days imani de lara wala adum wala kata wala politiko ko la ñam ngani lonko APRC e dade lo so lo men ya lonko pour que join trier soka to ñala na ba ñama APRC yen taw lead la ba ñaji APRC parti ma lead ndol do la mi la ñaa fe nga mel lonje ngaje ko drong among APRC febo handomande kato among APRC febo bi adam baro sida men ni be keta mi ngajele TRRC jane commission nan ku jama keta ni yaji be waje ko adam baro man la APRC la bare wala kake politiko na da kinte dro do bi jo mistake si fal kake bar na mari ta fara mistake ko dorije turu modol na ke tembe fe nu ka posa kan bawal ma la patiyo nyinna ni ngatra patiyo ya ala policy doman ne adam baro fe de num bi APRC party has a problem ma fom de na bare aga ko ay balal because UDP ni adam baro be fule killing ila kolbe nyobul problem man naji so saje ko akamunda ko ni APRC la dan ko mu rege domande ni man na be akata APRC la kairo concerning about APRC ni Adam Barrow tema to nyala politician do ka politiko use nyame anin mo la politique nyaman killing people boldo do la politician ya jibe ko peace anin nyomo ni mbadi ya manke ko mbela parti do on la te kande bare to ka jibe ko do la position ya mo do la position ya man killing ado ninga ra ni opposition be na executive be men to nyala ani APRC la kolmantano amam babile man sa febo fu babile man sa de diam no bang why is he keeping quiet anin abadu lu be jene mol be jan an executive ka diam muna na man lo a for one day executive be men na man la fi ni Adam Barrow associate audio lafta jamfa in APRC associate he can give his advice patinje tala nyame dulata ko avoke kan anin na executive kan nyomo de ko kuto wala na Fabakar ni Adam Barrow be mo ni last time in tali de be abon nan tola anin nda fona talo Gambia ila be mo basse situation be kete be futa gi
bi me civilage generation men kono ane civilage wol men kono politique o ñinin kaale mon ka samba ñokan amande ko iba mari directly anything can happen between you people at keno in politics kono mbe akilo bulen la bato min bin jawra his excellency babule man say jawra bondi je his excellency president jawra bondi. I've seen people in Brikama exactly. Many yaran ko commit a PPP back. Although ya jame hitne. For your latter part bring ya jame nata jawra sendina. Ya jibe ko political ke jame ninti samata. Ya jawra la foldo ka fonte ko. Afane time men ke ya bedata. Ay na ala bunya soto ja ala bato. Ya jame amru na wonna na song. Ko duniya ko ko nyama la man sa ba nyama ye ya jame support itata APRC kon wala na some members of PVP were convinced pour que Catalino APRC ndanga jibe ko political better at least call men be kede you can do something against a party he regret Babel Mansa Bra Jara Samanan Gambia Jan. I sadly don't lie according to Moria for Yemen. Privilege of Babu. Niftara at the peace color. Fire Danko Mansola. Would be Gabalundo Odumo. Bring Jara with the Yaji Botaji, Jara Botaji. There are people even call Jara Moria for 1 month. Jara Tokaramani, Amamuna, Mura Mansayato. 1 year to Mudana among Tambila Muna Masata, 6 months old day for that. Fontata, how many years, Farmutanan, another as a Gambian, as it a Gambia. And then I'm about APRC and APRC the fast zone. Now continue APRC fast. So I just call means me and go whether through other Morris government, through Babylon say Muna Soko, or any means from the United Nations ECOWAS, Kajako, Babylon say Muna. I don't know if I'm a party claim. I law, I win. It all happened. But near model mo APRC, Nico also so let's say from Matandi. You can find a model and the state out the street. I have model and Adam Borough are saying about December. Only better come from Tulo from Cameroon, 9,000 called the Marble Fire. So political man, gather all a political offended the Mayanko. You speak the truth. You can confidence men the molla. A confidence careful back a year mirala. Coca detol men from Formula, they go out of them from what they felt. A man Catoya. Molbejera Cotolante. I do the opponents of the Laila. If I fly a mole, many uncle, ye Famadan the particular to see fall. If I fly la Caremo about Cosmodo, only the Fidela, many uncle, they are not APRC. The California call. Allah Karama coming for Babylon and long carton. You don't like executive for announcing. So Munadin APRC do Bacalo call Kumasi Faf. So political better. Lataco, Lumbesi la Mona Sofa. Put a by the almost on the Lemonsola, more like it happens in other places. But the political take a falling in the Moga Kenyalo. So ni APRC la Cairo be Kumbala. Ngabula auto normal. Maybe JB auto Cairo the Island. But in the executive concerned la political ya someone is another here. Indulma understand the Cameroon nonko. Mulbe Adam Barrow Nomalemba a protect Kang Amanka Onyam. More form becomes a protect Onyam. Because people have their political choice. They have their vote with them, they register that. Then they go to the polling station, they make an idea, and they come and meet them, killing. Sabarakabak. abarka bake na ungul bawatal abarka bake walatinna
wati o wati nal diamuta dron ntel njuso kala baake wallahi njuso kala baake because ntel dol sifal bi ma ntatale fo politiko ñing a jaha sota ñaal konole yo ye ku dantam fo jang ma yalon ko toña o miratalti yo bayri babli mansa biring jawara bota comme yafo ñamen mol sototale mel ka fo ko jawara be murulanan abe mansala fo ala natake babili natna welcome back amurutanan ye amnesty dilala ye salary dilala ye security dilala ya ono like a former statesman so bi be tembo mento to ñale nga adama kon ñawoña adama be siring banko ñaton kaya toyala yo kango batele bulu adun a scenario nya a critical tabake bayri dol ka fako babele mansa agreementol mel ya bondije isa entale dol ba fala aman sign bayri ngalo ne ko kube kala negotiation be kala fanna o fannama ate fola adama barola mansa kunda fe foya engage fabe sonna fate sonna bari foya engage adum bayri ni mansa kunda membe siri ite wulla dro ye nyapa kan wanya especially comme ya fa nyamen this modern day so a politiko nyin dal a Kenya abe jahasorin ne de ha abe jahasorin ne kende ka adun ala nak fe mate jakal barantel sifal dol bimbe jakal len bak ha sakantuma ne babili kanu nyame yalon ko ite manna fen jenoje naman kata dammat wati do iniyo fon kono ka torale so wati le sita wato me yalon ko politiko wala nante ka fo to nya politiko wala si Gambia sambano bari ñoo nene politiko wote Gambia sambano la yo kamala nak mo jama bi Gambia la majority ibe i hakilol be flandin babili mansala na kuoto faabe keno la le fate keno la amma faabe mansala fate mansala comme mo jama ya fa nyame wotuta ala le bulo ñatare ala domo kinoɓe je mansaya to hani kabi asa keno ñatare ɗum ala mansaya bantale fana ala le belonde bari ha baba yekkuma dantan fañang o mirata leti bayri mansa kunda ka wuliti ɗon ka ñappin kam mansa kunda kamma ka woɗo wafati je de ka dodunde ate sone ala sakantuma ñaala ñaame yaalon ko élection o manque sako e safo ko woɗole winta walla woɗole winta ño sabo yaajele aɗu ñin 3 years ko ñing nte nga understand bake ka fo ko a pati lidata kere me yaalon ko aɓe lola ka fo ala pati mole ko al nga dung ñin 3 years ko ñing kono nga adama bay fos bondi je mote lola ay wo lankenama banta parce que no dol sa keno kulloto nak bari malla pati head ba keno la ka pronounce directly yo baro dum babili mansala na as long as adama baro le be sirin Gambia e toyala je fo nga adama engage de adun tumando bi je mba engage la ñame yalon ko bari adama mu jam fa molti adu ngalon ne ko westanol e dino ni sawo mu menti e Gaddafi ñol tora ye Saddam Hussein ñol tora so babili dum wala e kunsi ka tambi wol beti e man la fi ka wo fanan kar bare ha alama ala e sawo kenye baba nal man fama ka diamu de aben kontan na bake wallahi because be tembol to tembo me yalon ko ntel dindol nintel dam man ko be diamu la wallahi ka nyapi adama kan hani atar mbele be fala ased jarej ha o kamala mbe tentula mbe jayla bake mbe kontonna a barka bake oncle baba tal wala ni la ko jibe danga me understand political ko ñoo nenela adu wala nante ka fu mo le always e person ko mo ko data politics e 3 years to 3 years o mo de a Gambian to la le be jeka ndol kon data je nganda bo je
bari banga na fen fole ba fana nga nyaka sila ne adam baro confrontri yesoto ne ya bondi no je faye ni ma bondi no je fana faye bari ndolla padi ya je ko nin tri yeso koma ku jama bala beje because the vice president nin ata constitution men for constitution men for betamala wala the constitution said vice president entra president la place sota na bataji in such a situation or the speaker of the house and you be among APRC favor don't know ko 100% bulba bulo and you three so many ba koma majority for la koma APRC favor although modul be jere men ko APRC supporters they are claiming ko be 3 years of komale moto kuna do mo fen na auto 100 reasons no sit among by you are not expecting ko do la executive party molu le bitalo la ko fonto be do kan to see who and who is going there whether APRC member le bank pour sama ka tan la ko nga fo en kala ta en la ta ji mambe no be kala ji so mo be ta no ji de tout ta re fay ji bala buto mo farando condemn no ko fam gambe no let e ko tri yeso adam baro ne coalition members la provision di gambe no la fay carte fay men yalon ko biye wala sembo wala diji wala fawal la leader lota akona men je intri yeso kumo fokan abe sambala kotle a jarra kitio ni ya jalo da bi ako 3 years awon support ay nata de la ay memfo isalon ko de ano no more in the party ye bayle wala tin adam baro me usen dawo bay aninda mudiba ani mo sane almen bay minister of finance almen bay inatina akata problem o so yin problem o be larente misa sane ko mo sane wala to bata ko do wala na credible problem o to go out of adam baro adin kalo katanda la ko by force be jire kamul motivate mol be la parti ko men ba ko so ni APRC support in ka fanne tora nde fe adin na parti de modol fe maybe na parti de fa fe ka bulto ngi bla sintanya afala man me nga odi do moy Hussein Dabo ko ada grilta ka adam baro ka ya jame falen ka bondi je adam baro laaji APRC mol ba audio senna for mol bet mol ya bela ko kuma ba ni ma ba da wote ko nyom kuma gararo foto kire that means ya jame man beta ata fe ya jame bondi je adam baro ke je adam baro be ya jame na ko le ke ka exactly ko be la wanta on wala ni ngamo ya le audio sen for moto men ni ko ka adam baro ni UDP le do ya okudo o ka adam UDP ko la ka baro movement do ya adam baro administration do ya bari ka fu je ya jemme ni ne ke jang ni ku furin sufa ka ni ku sufa ka jang nka je ko ta mare mo audio understand because audio ni mo fulo be nondi aka ba ta da so usen da wala dia mo do ka ta ka aka adam baro ni ya jemme nondi waya faɓe yahde me wulindal laaloɗo bare o dayaɓe Hussein Dabo katande ko yaha jamme ine ke jang ide fana mboɗo keka kata laɓa on so wonde promotion towards APRC party anin dolɓe wala baraka bak fañato woɗiyolo diyamo lafta siyal fañato waye ya baraka bak ni ɓannan dow kolo moɗo sakata continue nin APRC ntolo mistake ta nga UDP la agenda nin moolu men ye a loŋ lafita dambaro bu je nga support sama ntolo bina toro kono
wala na ila parti de la comment dolu ni ngata e pia sen ko ka dia mo wala wala kan ja halle ka to ku ko to malle bodo men ya long mo men na man la fitala ni aje we kuma fo me ya long ko ayali se wonde mulunke ala parti jayi je sal dalile bola taylo dalilo mo ngati ni adam baro min man ben bi ño ko bayndo be tema iman ño kanu wo position o ka o do wande fayndol kan so nin to fana ma hakilo to kumol to nka amela nu fo jayiro kan ka mo mo ka fuko usen da wona la ko be ay PAC jayi janne ay PAC jayi jama ay PAC jayi de aka jayi dalilo kamma so ni ke de jayi dalilo kamma wonte jayi ni ka kar do ya dalilo kamma itala koto ibu ko damma do ya ke la fo do ya ko do ya ro be la wonde tala kan ite me alon ko na be nyola nu iman amam position so da be bonde je nyame na be bonde fere dola so wala tinna akodi amu siata baga bare pati dingo beste hakilo la ngaji be ko dunia political science smartness le même moral interest ikata olto yaje ko ngene mun dala interest ya dum no interest dagin na wala nyowe ataji be position men do ni mol den dakko wala sai o ñowe habo kewdo baake ni aje ñowe o keda UDP ni adam baro tema ito fole o kos ntera miro to fole o kos wala faftana wot bal be ni ke safe ko adam baro le UDP bitre wala be bul ado mo la mele nyama kili bal ko ko do memo ko patira kayro do ala ma o ek babine man sabina mbe alon ko lumbe sila abina gambia le bari alama be kala kayrot bari kanalo ikatande mo la ko non kan na bina nana da be kala tenne o nyama mo be da politiko ko ne ko mo fode pati dingo ko pati dingo be kontan bari fa be kala wala nyama bang o mon o do feala so e man ngano emphasize la pati ko no pour mo di alo o nyama o atara sama na man ke di amu do na fintiji oto be duwala na doro nga try na APRC nga bambandi ase bulu sungu la a fayi ni dalam fofu na 5 years oto nga na pati yolo di nga katre fayi ni nga APRC coalition with other party ye win o ni APRC de man lota ni ala den fasala je nga win ina mu pati ya sama nyata ala ma pati yo bidingo be so na kairol ala ma babil masala na e sonde ya balin kala nyo fenkala nato me nyo kuma kanna maybe modul man la fi amira ko babil man la faena wanted the point APRC di wodi be APRC abe lafta babil man sayna kadu nanata o mun dol fanna nyar talti an nasanya wulin dole wat naji ko la fanam because mo kata yang hanna tara alla jikko ba ka gara mo dinaro dal fa la jikko la fa so de lo kan bebe wala duwala kala nyo akis wala ko dol musulu saje malti ani kam mistake le malo modul musulu jata malti bali dol ka jibe na adama do musulu saje malti ndube dame mo ka be je ibe je fasa ka be je fasa ka ite ka fo sulu saje malamu o mistake balte politiko kan ko sulu saji mata keri mo kabe dami da be wolto mo kurul be kerne de ngamre ka wala mo kurul men yalon ko e katale parti ko e kala parti da kullo la parti dikirin kol menna e katale kala modu le bandal o katale modu ka fo ke fon la parti da yo mo si fa de wala ko ja alo sawat bare mo be ba kata kam parti to pour pate ñaato ta ñaato fo kumol kala ñonne kala kuma jawol fo ñoy wala na wodi lu men yalo kuma jawol ka foje ñono ka kaje ño tramal ko ka kaje ndol do ko ka tande ko amam betan kanake ko so de sambala ñaato be sambala ñaato
nga ñoo nene tol faŋo nga muru moolu mi nela ko fa nite ku kelen ke nene bee tala ñola kuutu ala barak akuntu a barka bake nka break time o banta bari nse time o domandin suña ka fintinam banta kana ke la question o ñin jaabi yo comme nga fo e ñamen ko adama e botinole presse adum ndel fana ñantalo na be botin jumani jumale presse la adama fo nga futama ha mele yalon ko wolle be sirin teliye ñaato la executive fol fo e futa adama ma bari adama fo lota ko ni to botala abe meeting mulunga sotolale kala national development plan ka update so ala wo update ko nyin kono be futala nyanta futala adama baroma ka fo adama ko ha siba norde moma doy dade itele ya fa teng iko babli mansa ate murula na nyim banko kan namol nyanta question na from that point lela ni ko be adama nyinin kala ko la kol mele alon ko ha ase muruno nan ase private citizen den membe adama bulo italon na adama mu jamfa molti de adun jamfa la ni kata kan ikela dala siti kule de ha so namole nyanta futala adama ma ye adama engage ya nyinin ka nyin fanal beto bari journalistol be mbulu gambia bari nin kon telbe sila ngam bulol la nyokan nga journalistol bari woleta e adama interview adama men diata be wala fala journalistol ye journalistol fana men diata be wala safela bari tel fa wala mol be wulala yeta sinin sing nyani nya danin da ini adama e face à face ya understand ye adama la botino nyin ifana ya press ye la moy adama la belo e ring ni boda woto mel yalan koy telle nati nun ka babli man sa engage nun ka dani foy ka ngunuma koto ka dani du kare ake alaye tadoron ye muru wolkan kunun ko ba nga fa janne ko ndella executive ndema moy folo koy tata European tola because European to ku jamale ka kunno wata tumando bi je executive fol wol yalo nen tel fangol mam mellon bari nyanda ka jing institutional be mit man nyanna sila nganyil baru foy tel fangol yena tel fangol mit wala telephone conversational damma setar ni tema yaajale nun to kebali ka fole ko bidi niol hormoni bunya adoyatan tema mune atina nyanta men tamala nun singola kunum binsa kedo ni mobile la bari hormone bunya fon abe sinnin singole bala akuntu ne woto ma fam faham ngawle min pour ntel ning adama baro be botinol men press la ni ngawo botino press dialogue nyimbe datilale dialogue nyin kono ala materialol kunta wala kono ala na kunta wala kono ala na ful kotangol mel yalon ko ye blo lawo kan wo fanan kunta wala kono yo bari ni at babli mu momenti Gambia West Africa abe South Africa tundo be mansati je men faramansata comme ate faramansata nyame ado ala nata kela pour abenti nyanta woto fanan ko ndila nyomala ning adama baro ani institutional mel yalon ko wolle marta babili la bondo banko kan yajale yo suluwo dum ni subo babulu abe subo ngaba kan alafta ka soto amanna soto subo nyin teta bala sayin suluwo te fanka so tenola sulo ka fere jamale keje asi fere jama kenola abe o subo soto la nyame so wo kamala nak dol bijele ka dolingol fay meta jalale be dolim fayola nyin TRRC jane commission abe mu dolingol leti be dolim fayol la no bari hani kabe lafta nyeba me mutalay mawo mutanode so nga adama engage ngala botinol press kendake adum botinol le bentel fanam blu mel yalon ko nsegol press nole adama la sidula se kanda blu 8 ngana woto karde a barka bake Assalamu alaikum corporate one Gambia be molbe konton la tomato mballa kacha folo kam bakale ni honorable babandin tal ni DJ akuntu alla kacha la kuta bake mbal folo kanne so fanan ko mbotu ngadum domandi rek nganna fumandin fayje yemen fo adama barola wala wolen to nyati mole mati me alon nem fula mole mati ya understand endu jamfan tungule mati adama boro e kwale sunu bitre damen amman kori kamodo bitre so comme ya fo nyamen hania tarna executive ol bitale pro na si ya kacha hacil tubale bije nakde e hacilo tu ba ke adama barola karol because mole mati me alon aka men fo bi
ani sama bita barala menna i buka ci kilinti ya understand haninte fon kabire nga moy ala sibanol metino ba fala a babil mansa se nano janne as a private citizen but pray mansa ya jang kotoke wote possible no la nga moy ko kabinte nga moy rek ko nyimbe jemole play kan ya understand adama baro fong pour babil mansa naja wo fong mancate dino na sawte hanne atar abe kela akoriyolete nak but wo mancate fongol dino na sawte but ndenga mi understand la diamoto wole mtek la miro loto na ni na jero abe gemole play kam pour ka foni ko overcome nyame rally behind him o dronga be o james fale play kan mole banta advice la maybe yala ni foni be ñu kuma sifale fa ni lafta ke soto because wolbe da message wolbe dofrin ne pour babil man sala kola so ni ka kubeto fo wala kola me ala be babil febola rek wolbe rally la behind you ndela on understand adama barobe o james fale play kan nak so endu ka executive fo men fo pour inaita e kacha hakil tubalem nak niya taro fanam be kala inabe kacala ko to nak ya try xam nga ya long inabe kacala menna ko sadama baro man system de amman system aka men fo anaka men baray ka fatale nem fula mole mati bi adam baro silo ase kumo fo ite fawni kontano e si sama na futata dula do to kotoka bita fen dole fala me along mo buka ko na fe nyolo comme ya fo nyame rek nin journalisol tata ka interfere ala tilimbali yakuma beta wala men diata beta wala fala e no journalisol fana men diata beta wala safela ya understand so akil tubalem nak de ntenga wala understand la nyi diamul beto nak abe jemole play kam fo nyi kolye ate dino na saw babel test la jang seriously nak but ni aja be nyi fola rek pour ka fo nyi kol abe sotol no la nyame rek right now abe os political strategy si fale play kan so thank you very much. Assalamu alaikum kopre on Gambia mo be konton ne to ni konton wala alfa mo bakuru bo kono ke be tuntu ke je ke be konton kana bos konton ciama ne tara bunnato mo be injere sela na mo be konton Allah ka taba di yaren baka wala nan kon banna do manden fayye ya je le ciama ya be le fo mola advice ya lon ka jutu nyin arama menna kana onda estimate malu jumala advice katan lala ko ni tata fonye ne nyin kuma si fal foje maybe ba fonye ko la hadwin lale aka fonde nene adama is very dangerous yala na nyine kena onda estimate fon futata badamenten ngana songa mo use ko tenke aka kwali sonola damin ka ke banku din wala damin ata korla ka ke ko tenke alama dangote nyinte barabe akunkan aka koku plan akunkan. Assalamu alaikum sister Ana yo sise ngejo ngala albetar la somandale kono somandabe nyaadi albe kayro kono yo yemen fo len toñati mo me banko be jamfa individual o nay me men jamfa nak akana ci mari surprise kuti nak de because ni banko be le jamfa so individual o fengo fennabe ku dugalantere ay hacculo tuje baake nak ay hacculo tuje baak because ase jena nole at any time so endu naye jena rek molbe mun jela je ba fale tawtale de so adama baro mun nem fala moleti nak endu mole mati mealo moli nyanne hakkilo tulato bakele nak mol ka tole mutale bot endi nyani ka tole mutabe mol undermine kan wala nyama abe mol undermine kan wala nyama seriously nak a nyama ma nak de mol ka nyamati mutale bot adama baro le cende ata hani jolon tenkulo famati nak mol ka nyin tole muta nyame na ni mol me ci afu rek abe ci la mol kan ne koto ken dun tie fatati tayraje so hakil tu bale mati hani toma kanyim men fo pour executive fo na e dialogue soto hakil tu bale mati nak e hakilo to ato baake nak seriously nak kay ma mo ma fo ja tele be tambola san santen atele be tambola mala kata damen nak de ye tara wuri la mo le silo kan hani mo fo dinno le fo bo kalo ka baro fo be allah akbar afela be tam kam na ke fay dame. Assalamu alaikum alsama karaba kafo group 1 mal samala ma fulale murutanon kotake kalbe konton lamoy lalbe mal konton no
mba fulale ñin don ketañe ni kuya ku bati ketañe ni kuya ku bati ka ñin kibaro faale a ketañe ni kuyate ka ñin kibaro faale ko bi ten même mu Sweden banko la National TV Text TV kibar kumma bati kibar kummal mel yalon kuwol mel keta duniya kono ka wolle dantan tombon ka wol sata ñin TV programme to o do to ka safe TV to yo wodun niyoje ton isalon ku kumma balo wala keta munati wala keta munati bi ñin kunu kulung le bota Gambia kulung me yalon ko mo kemenin tallulu wala ba kono fondin kewle yo fo kulung wala tuta bato kabo Gambia adu ye mol mella sa confirm wala keta mo tallul ni woro wulate yo hani sa ente be mol ñinin kan na mel yalon ko imeje follow bare mo tallul ni woro wula yo wala je fureo ay ñil be mel je ñil be safu ko Gambia din lom wala be kerim bi yo adun nie ñin kibar sifa soto banko kan banko la journalisol mel ye ñin kibaro safe janni ka funtindi ka kuwol kisi le ko la ibina kumo mel la kibaro kan ya la kan yo but according to that iko Gambia be kole arin baake fondin kewli be batarin baake iko ñine ka tinan ni fondin kewli ke volontaire ye bula kulun kono kulun mel yalon ko comme ni mo wan ñanta bula la kulun kono o tan saba ni mo kemen fenke kono iko salon ko a jama to ni kasara sifala ka kije yo imam mo to fo bari ye ñine fo ko Gambia be kole R&B fondin kewol man fen soto e simenke la baluo kono iman jiki soto ima jikoje ñaato men jarete ye sabati la bankol kan ya kata pour baluo e sona ko ñine mu dalilo ti wala nan ni fondinke merum li kanyin chansi fata ya ako suno warta bake adun askeno ni motan ululo ni worowulo yo wala je folo bare askeno jamale ba be niyo kasata katami wala so ma dingli al si tuwa ni sawante frewlie ko mel dimbal benyil kono e sawari ani akola fanal sinyi lonko Gambia nimman wuli sinyi nyon jamaaje ba nimba men Europe tema Kenya kaburot alinya akojube bake aninga kilola nga akojube nin laftan ding tankala Gambia kula linga wuli nin karotil tan ni woro kaitande duniya la ko mallafi Adam Barrow la mansala ya aboko nin kum ñina mu Sweden banko la kibar kum malti bi
misalon ko Gambia ding mel bijam mel kani international news follow wal bebe sunno nabi ani Senegal ol ni Africa bank ko tamli kaatu ñin sifa ñi mo kemenin talulo membe kulum kono am so kulum bota Gambia le bari banku din kotani katar jele men ni Gambia non te cliente West Africa dingle golom Senegal lol sitar jele Guinée ko le tarje Sierra Leone ni habele katar ni sifa kono bari kulum ñi abota Gambia le so niaje sain kulum be ka damuta ka bo Gambia because ñin Libya silo men kole abata yo wo ngol melka mol smogulandi ka bo Libya ñolto wo mo kilingli wolle kana ye kuloto na ye taram mol kono be dineli kafla ñoma be kodo kafla ñoma pour ye wo kulum sifal boat ka bo Gambia kata Europe ya isafu ko ko be laare wo ñalema adu ñi na ñi meñe ten aske no ñi ñombe kelala tukun because Gambia din le sako funding kewle wala jiko do ata bakele Gambia banko e baluje ka balu kalsarin soto je jama lebe o kole ab o mirobe funding kewle sonno mo kono dol ka fole ko hani eta fa ba kono wala fisata yetu doya kono Gambia banko ka adun Gambia ni abe kela nyama wallahi hani nyimba men bentele la Gambia o damman si mo wuli jama do kundino for example birinyi mansa kunda kuto lota ni atanu ye kodo membe kasara ya sang baton la ye mutaram baton la den baton fula sitara tamala bi me yalon ka be ye mutala asi mo wuli kilinyon do kodi mo wuli kilin na birim ba kono fotintola asi na flo dunni banko kan me yalon ko abe kela adoleti ado men asi mol na fa bake kaatu ngalo ne ko ya jammela man sakunda kum fadula ma fanna anene keta atodum ye mutalal mel kabanam bantala bankol kan e kana ye sunya to mutanna ba kono Gambia ba kono Gambia la international water kono dam yalon ko hiyo siata je ye kulum men jije kulun tannin kononto mel yalon ko be bota pantala bankol kan ñin keta 2016 ma fana adun wo be ke kanne bi la jawyata woti yo ba natan nu Gambia la man sakunda ñatilin wo sifalla den nu kodol mel ye pledge membo ko atata billion kilin million keme worowula o sifali den nu Gambia si ñin sifal soto nole kap kulungli ta mel yalon ko be yew mutala adun ni wo kulungli be ba kono ñin bantala bank kulungli te hanila yetara na yew suñato mutala so ñi mu kasaro lati al kafo ko Chinese sol mel be Gambia ye fansum kulung dada be yew mutala wol dun na wo ye muto jama e ka yewol men muta ke samba China e ke nin
chemistry le ñaami pour la sewol ye balundi ala o ye se ala yewol mel man kumaya wo kuwo kono ka wolle fure o je baadal la tarin yo maafu ko Chinese ol kanana Gambia yow mutaje bari nin Chinese ol ye chance to ka yow muta Gambia ka samba katela sewol balundala woto Gambia ding fanal nyanta chance soto le ka balula bajio una fangla bal niaje wote keno la ya jamme ala Adama Barrow e contrat kol mel sign ye kodole di itella wala nanyin tungaran kewlbe tuluna molla bakuno hani nyum fota ko man to ko tungaran kewol ka yewmuta tanje badala education awafila Gambia dinglima because it left a foreign currency ila yewe wafi walela nyimbe tilimbali alti me alon Adama Barrow le ba kekan so Gambian kol alinga kafunyoma ndingli be fala Dalila Kante na family bet dila wandi molla Dalila Kante woto dum sayin koftata tunka mento aji hadi mala bembe kuna momo nyantere yakila hajoti e kana fuko operation 3S jotna wala ben kilate wala ben karotil tanni woro alinga wuli ngata aitane duniala bibi ibe sikan ni pour foibel laisino di la pameto di la na foita di la na bari fitino membe State House wo fitino Usman Sow wala ba a fitino tabikan because ye mitinol melke recently Minister of Interior Mr. Sonko and more kotangli wolko alinga pameto di nyila katu nimma dila wala be jawyala mo jama be funtla wolto katambi ninga dila adun dunia be nyabalale yo ibenta woto aduna te president atele bendi ko ye fere itandala me alon ko ibe operation 3S jotna balila fonko la pametola wodum be nyame aji e opposition ta so saying government farata fulalete aji lawo kumo fo ka fuko nin ngawoke ko dabe jawyalale abe jawyalale wo dalilo kamala yaje ko government communication a farata fulate biri janjanta o meeting dula woleto Usman atodum Sow amuruta president ya ka meeting koten call me yalon ko IG damam bula woto ka jamfa meeting call pro ka kuma koten plan kanyin suggest fanko inyantale ye Mr. Sonko Bay Minister of Interior katu mantara nyim fasala yaje amantara president la sanyilulo fasala Usman Sole nyin suggest ya nyo sabala bari imanna hanyu wokela ka Minister of Interior bayala do kola because ni woketa kuoda kanta janjang bao wato sutiata nyine be caring saying Usman Sow ate men suggest president wala nyinti ko ye polisol ni
ila baro youth movement ye wol funtinde jannintel ka funti yaje ni ye wol funtinde isaje wol ye ke koy ibe fewnle tiñala ye inin police ole ño kirimbasi mbe do kan ye o film o sata dum baro youth movement be ñine pretend la ko ibe fitinole kela o ila ñim baro for 5 years wol so president fam lafta wole ke ni damman le ye ño kaf ñoma e police ol ni ñi mol sonkandi musata dum wo baro for 5 years moli wol ni police ole ño kalamdalete lipalete baramalete ku kelela bare mol nya koto be tarla krimbas lele ye fan kibirin ni ye bitiki dol dal tinya yo ni o film ye o itande dunia la o kola askeno is president safuko a ñanta ko fula kela wala ñinti mo mañana funtila kabo ñi lunkare kata ñi lunkare so yaje wo kama wo ñama fo operation 3S jotna la funto si bayno yaje ye ñine plan ko Mr. Ousmane Sonko be ñine anim president ye ñine kacca pour foysi mol funtinde mol mel be fam balan lay ya fo ko te lafta president taraje sanji lulu janni operation 3S jotna ka funti wol foroy funti ni wol funtita isaje ate president sa fo ya hali ares ali kitali esaite pour ka fam fritende wole be keri president be wole mala next planoti ayda ya kewa makeo bare ñine be kaccata ay ñin kewa makeo ñine kaccata so gambian kol naali aje mol fundita ka bo sayin janni ñin operation 3S jotna ka funti ali mol je komi mel fundita ko itel laftale baro sije sanji lulu al salon ko baro fan ani Ousmane So ani police in general dol fan mel be tarla o kono ibe kala police leti ibe commande la be forcer la le ini baro for 5 years moli ye kaf ñoma dole tara kara dole tara karo ye fanke ko ni be fitina la le tara ye mol boring mbe dol kan ye anko fo ke mol blola ye pretend ko be lipalale o so ye ares ye blandi motol kono ye samba jeel ñol kono fo wati o kola ye na wol jog kodi bala wo mol mel ye oke adama baro be ñine plan kam bi kunun ko ñine mala kaccat ñine mala do koti ni aje a botanan bolon kono ajanta tiltan nin kono tel kala je ni aja ma hane tiltan timman je abe ajikila tetale ko jikila teo alaptala tara state house anim police ol Ousmane So ñolier tara planol setla yo ñimbe bekeri at the same time ye baro for 5 years mole doli be radio kumandila ibe whatsapp groupol kono ibe diam la iba afala ko ada itelemu operation 3S jotna leti bare tele yenyina muta ko sai woto etel sabartale pour wo be ka Gambia dingli filindi ke fanke ko nintele ki wo yatinandi Gambian koli nalman ko mem moy kin sport dala alma moy sirf sisela almamo e Ablaye Njie la memmun na chairman oti Gambia ani aji soirée ñil monano wol anin Demba Konta wolle molti millialon niye kumo falie al salon ko abota operation 3S jotana wo kola momo ya ke afanke fantolo mansatin telie
ntel ma mari ki sainten hebe kuo bele la isi radio kilinole si newspaper nyol kilinole si ika article safe ka fo ko karle kote for example aisatu kare kote o sa taddu aisatu kare mahani ke aisatu te askeno baro baro for 5 years wala kanyirike so nale feo fen karan a news ma o audio ma mo report o kiale al salon ko BBB moten tella diamo kelanye na manke ngani mol mel tofo Gambia banko kan na chairmano bijele Ablaye Njai aduna PRO bijele aji soirée so wole ni wol ma mem falie al salon kon telma ofu yaaji wole be kering al salo wonya yo butum wole atina ni sa sonko felenta na ta sai komi nga men kibaro damta ka falie ay wole confirm ni mol mel survived wala mnyilti ebe murtani ya al saje wonya al sa muta wonya al salo wonya nyilem molti bi mel manta benta ala may ila minjo doyande bare mo talul ni woro wulo me ngafo wolta confirm tale adun kulung ni mo kemenin talulu ye wole be kulung ni kono so e baji la ko momen bi jam aman sutia hanital lulo fon amasi so wo koto menti do me alo hanika bi maje asiatale alin si mira bake gam medinle ngam mira bake ko men betama kan gambe banko kan adimintale nimman Adama Barrow bonni sai ni ñon jamala be kala ñim fondin kewol be jikla terne a jareta jamaaye ye fa ba kono katambi katar sirin Gambia jikite ñi lemu evidence olti ñi lemu seede olti comme kakkumol mel faale ñina mu Sweden news bat bi al ñaabe ñim piccol menna Mr. Sonko fela nati bare Sweden fanan Europe la news jama ñi lemu ku kummati ka ñina yitandi ko ñina be caring Gambia dingle be fakan in mass so al saje adum be na kunduta Adama Barrow la murola jimbe tenten la Mr. Usman Sow mbe wala ko kacha kan janno niyaje Usman Sow ni president benin fitino tabila pour ka police dol ni Barrow youth movement ka wolke ko civilian wol damale ño boni mbe do kan ño saban han fo police ni Barrow for 5 years mol ka ango fo ke wol blola ka pretend ka wol bulani motol kono ke samba dinki alto ni aje Usman Sow be wo kankala yala because Usman Sow fang ya tumi jongla yala le bi Usman Sow ni amantara Barrow mantara president yala ate la future mo mawlong Usman Sow manke ko ay kuriya dam manke même tata ka mol yofi Senegal ke kidnap ke nati Gambia ke tocho dol fate bulu aman tumi wo damana Usman Sow ye la wato kono ay naflo men kafunyoma korda membe Usman Sow bula siata bake wala siata president la kordate ila forodo bare president ma wolong so Usman Sow be kuoku kelale pour ate president etuje nyin kamala ko wala ma atela suturote ni aja be nyin kela nyina mo dalilote
kaatu ko korda membe Usman Sobulu asiyata bake yo wo be kola ya tumi kuol mel bela asiyata bake so Usman so nyanta tarla behind ba natare democracy be tamala Gambia bi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh victim network ambe mo be konton na eto ani konton di mal an badi malum kawsu jayde mi alon ka be murtani noa dibu okay mbe jinte mo min to ten right now ñi mu fennati mi alon ko a balfa sembo wara batale min kata Gambia funding kiolti aning a funding musol mili alon ko den takulun la yekulun tanam barale hade yekulun tanam barale so e ko mimu kulun fon nyaton kote ato mu Usman lete bot ñu Usmane ani bara police o fon lebe do ko ani wolle be do ko la so e la kulun accident o soto etel mo keme fula ani fen wolle be kulun kono so right now felenti tende be lopitan ba ñine to Mauritanie Nouadhibou banko kam e be lopitan ba de ka fotami hôpital espagnol so right now bolto ten boto ye mo dantan le nati nam folon bar police ma accept ngamo video wala ngamo natal bari e bebe critical condition balleto momo ni yalon ko elamo ibademo right now about ay kulunta le ko bona Gambia in 1 week time i accident no sotol de i accident no soto momo anim fe ñong fatale right now nga sources min soto no but right now mbe siri mot loptan bundala tembe batu ganna etata e be nati kannan ne killing ade e be nati kannan so on telephone na representation min bijan telephone be o ke balle kono ban telephone na president bijan mi yalon ko ba baton kam truayna ade badi ñing Usmane anin bara police station ning mo dantaw mil diamro million ko wel be bamman nin domondi e ko ñin dilo e la bagage fon ya be landi place police leya so police fon bota kalamal so ñing Usmane to abe steering bara police station o balaje so ala nomba fa ngatale no bar police ya busin nale ya tambule man allowed but mbe video voice message bulal momo ni ñi moy right now ale fero gale Gambia police contact yeta bara police station police mi la ngoy be ñu ko kono anin mili alon ko fana yeñu Usman lon ya muta sai Gambia funding ke dinkeme fula anin fe mi alon ko ay wolle niyo wafi bari be mom faade mo woni lulu wolle fata right now ha boto ñaato jomo nindro ni mol allowed nga picciol ni video ta albe jelale ala baraka